अस्सलामु अलैकुम बच्चों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और जोरों शोर से आपकी ऑनलाइन पढ़ाई जारी होगी। बच्चों, आपको कहानियां सुनना बहुत पसंद है ना? तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाती हूँ। सुनना चाहते हैं ना आप? तो गौर से ये कहानी सुनिए। दो दोस्त थे, एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था रामू। राजू शहर में रहता था और एक बिजनेसमैन था। रामू गांव में रहता था और एक बड़ा जमींदार था। एक मर्तबा रामू ने राजू को अपने गांव आने की दावत दी और राजू ने खुशी खुशी दावत कबूल कर ली और वो पहुंच गया रामू के गांव। रामू ने अपने शहरी दोस्त को पूरे गांव की सैर कराई। पहले उन्होंने खेत खलियान देखे, जानवरों के चरने के लिए चरागाह देखा, गांव में वाक़ एक बड़ा सा जंगल देखा। उन्होंने ऐसे खेत भी देखे जो खाली थे, यानी उनमें कोई फसल नहीं लगी थी। फिर नदियां और तालाब भी देखे। राजू को यह सब बड़ा अच्छा लगा। राजू ने गौर किया कि गांव में जमीन ज्यादा दस्तयाब है और आबादी कम है, इसीलिए आबादी का गुंजानपन भी कम है। राजू ने रामू को भी अपने शहर आने की दावत दी और गांव को अलविदा कहा। कुछ दिनों बाद रामू भी अपने किए गए वादे के मुताबिक अपने शहरी दोस्त से मिलने के लिए शहर पहुंच गया। राजू ने भी अपने देहाती दोस्त रामू को पूरे शहर की सैर कराई। रामू ने रिहायशी इमारतें देखी जो आसमान को छू रही थी। देखकर तो वो दंग रह गया। सड़कों पर बड़ी बड़ी दुकानें, बैंक, दफ्तर वगैरह देखे। लोगों की आमदोरफ्त के लिए बड़ी बड़ी सड़कें और बेशुमार गाड़ियां देखी। मेट्रो और मोनो रेल देखे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, हवाई अड्डे वगैरह का भी मुआयना किया। अगले दिन सैरो तफरीह के लिए एक पार्क में गए। फिर खेलकूद का मैदान और तैराकी का तालाब भी देखा। और फिर राजू ने अपने देहाती दोस्त को एक बड़े से सिनेमा घर में एक अच्छी सी फिल्म भी दिखाई। अगले दिन रामू ने कई और जगहों का मुआयना किया, जैसे बड़े बड़े अस्पताल, डाकखाना, पुलिस स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह भी देखे। उसने गौर किया कि शहर में आवाम के लिए काफी सहूलियात हैं। उसके गांव में लोग बीमार पड़ते हैं तो इलाज के लिए कोई माकूल इंतजाम नहीं है और ना ही तालीम का कोई मुनासिब इंतजाम है। अगर ऐसी सहूलियात गांव में भी हों तो कितना अच्छा होगा। फिर क्या था, उसने इरादा कर लिया कि गांव के बाहर जो खाली जमीन पड़ी है उसका इस्तेमाल वो अवाम की फलाह के लिए करेगा। शहर घूमकर अपने दोस्त से अलविदा कहा और गांव आते ही गांव के कुछ जिम्मेदारान के साथ मिलकर ग्राम पंचायत का रुख किया और सरपंच से इस बारे में बात की कि गांव के बाहर जो जमीन खाली पड़ी है उसे अवामी सहूलियात के लिए इस्तेमाल किया जाए। सरपंच को भी ये बात अच्छी लगी। सरपंच और ग्राम पंचायत के दीगर अरकान ने शहरी कॉरपोरेशन और रियासती हुकूमत की मदद हासिल करके उस खाली जमीन पर बड़े पैमाने पर तामीराती काम शुरू कर दिया। सड़कें, अस्पताल, बाजार, दुकानें बनाई गईं और गांव वालों को सारी सहूलियात मुहैया करवाईं। इस तरह गांव वाले भी अब हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। उम्मीद है बच्चों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और सबसे मजे की बात तो ये है कि इस कहानी के जरिए हमने आज के सबक का तकरीबन निस्फ से ज्यादा हिस्सा सीख लिया। वो कैसे? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमारा आज का सबक है जमीन का मसरफ,
یعنی زمین کا استعمال یا زمین کا اطلاق۔ تو آج ہم پڑھیں گے ہماری زمین میں جو 29% حصہ خشکی کا ہے، اس حصے کا استعمال کن کاموں کے لیے اور کن مقاصد کے تحت کیا جاتا ہے۔ علاقے کی زمین کا کیا گیا استعمال زمین کا مصرف ہے۔ زمین کا اطلاق جغرافیائی عوامل اور انسان کے باہمی عمل کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ جیسے جیسے انسانی ضرورتوں میں اضافہ ہوتا گیا، ویسے ویسے انسان کے ذریعے مختلف اسباب کی بنا پر زمین کے استعمال میں اضافہ ہوتا گیا۔ زمین کے مصرف یعنی زمین کے استعمال کی 2 اہم قسمیں ہیں۔ نمبر 1 دیہی زمین کا استعمال اور نمبر 2 شہری زمین کا استعمال۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دیہی زمین کا استعمال کن کاموں کے لیے کیا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں زمین زیادہ دستیاب ہوتی ہے اور آبادی کم ہوتی ہے، اسی لیے آبادی کا گنجان پن بھی کم ہوتا ہے۔ دیہی علاقوں میں رہائشی علاقے وسعت میں کم ہوتے ہیں۔ دیہی زمین میں سب سے اہم ہوتی ہے زرعی زمین۔ زیر کاشت یا کھیتی باڑی کا علاقہ زرعی زمین کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ زیادہ تر نجی افراد کی ملکیت ہوتا ہے۔ نمبر 2 افتادہ زمین۔ کسان زمین کی زرخیزی کو بڑھانے کے لیے زرعی زمین پر زراعت عارضی طور پر روک دیتا ہے اور 1-2 ہنگام زراعت نہیں کرتا۔ اس زمین کو افتادہ زمین کہتے ہیں۔ نمبر 3 جنگلاتی زمین۔ حد بندی کیا گیا جنگلاتی علاقہ بھی دیہی زمین کے استعمال کی ایک قسم ہے۔ اس علاقے سے لکڑیاں، گوند، ربر وغیرہ جنگلاتی پیداوار حاصل ہوتی ہیں۔ ایسے جنگلاتی علاقوں میں بڑے درخت، جھاڑیاں، بیلیں، گھاس وغیرہ ہوتی ہیں۔ نمبر 4 چراگاہ۔ گاؤں کی پنچایت کی ملکیت کی زمین یا سرکاری ملکیت کی زمین کو بطور چراگاہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ زمین پورے گاؤں کی ملکیت ہوتی ہے۔ بہت کم زمین کسی فرد کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے۔ تو بچوں، یہ ہم نے دیکھے دیہی زمین کے استعمال کی قسمیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں شہری زمین کا استعمال۔ 20ویں صدی میں شہری بستیوں میں خوب اضافہ ہوا ہے۔ شہری علاقے میں مختلف کاموں کے لیے زمین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہاں آبادی زیادہ ہے اور آبادی کے تناسب سے زمین محدود ہوتی ہے، اسی لیے آبادی کا گنجان پن زیادہ ہوتا ہے۔ شہری بستیوں میں زمین کے استعمال کی درجہ بندی کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1 رہائشی علاقہ۔ رہائش کے لیے عام طور پر عمارات ہوتے ہیں اور زمین محدود ہونے کی وجہ سے ایک ہی عمارت میں کئی گھر اور کئی خاندان مقیم ہوتے ہیں۔ نمبر 2 کاروباری علاقے۔ شہر کا کچھ علاقہ صرف کاروبار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس علاقے میں دکانیں، بینک، دفاتر بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ مرکزی تجارتی علاقے کی اصطلاح اسی وجہ سے تشکیل پائی ہے۔ مثلاً ممبئی میں فورٹ اور BKC یعنی بینڈرا کورلا کمپلیکس مرکزی تجارتی علاقے ہیں۔ نمبر 3 نقل و حمل کی سہولیات کے علاقے۔ شہری علاقے میں لوگوں کی آمد و رفت، مال و اسباب کی نقل و حمل کا انتظام بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس لیے عوامی بس خدمات، ریل راستے، میٹرو، مونو ریل، سفری گاڑیاں وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شہری علاقوں میں ذاتی گاڑیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے شہروں میں سڑکیں، ریلوے اسٹیشن، پیٹرول پمپ، ہوائی اڈے، گاڑیوں کی مرمت کے مراکز، ان تمام کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تمام انتظامات نقل و حمل کے شعبے میں شامل ہیں۔ نمبر 4 عوامی سہولیات کے علاقے۔ آبادی کے مختلف ضروریات اور سہولیات کے لیے کچھ انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ ان سہولیات کے لیے استعمال کردہ علاقہ اس زمرے میں آتا ہے۔ مثلاً اسپتال، ڈاک خانہ، پولیس اسٹیشن، اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ۔ یہ تمام علاقے شہری زمین کے استعمال میں کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کا تناؤ ان سہولیات کے سبب کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 تفریحی مقامات۔ شہروں میں لوگوں کی تفریح کے لیے بھی کچھ مخصوص علاقے ہوتے ہیں۔ ایسے علاقے کا استعمال خاص طور پر کھیل کود کے میدان، باغات، تیراکی کے تالاب، سنیما گھر وغیرہ کے لیے کیا جاتا ہے۔
नंबर 6, मुश्तरका ज़मीनी इस्तेमाल का इलाका। कभी कभी किसी एक इलाके में मुख्तलिफ इंतजाम और सहूलियात नजर आते हैं। जमीन के इस तरह के इस्तेमाल को मुश्तरका इस्तेमाल कहते हैं। मसलन रिहायशी इलाके में तफरीही बाग का होना या कारोबारी इलाके में नकलो हमल के लिए बड़ी बड़ी सड़कों का होना वगैरह। जमीन के मुख्तलिफ इस्तेमाल के इलाके को अगर नक्शे पर जाहिर करना हो तो मखसूस रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन लाल रंग रिहायशी इलाकों के लिए, नीला रंग कारोबारी इलाकों के लिए, ज़रई इलाकों की निशानदही पीले रंग से और जंगलाती इलाकों की निशानदही हरे रंग से की जाती है। बच्चों, अब जरा कहानी याद कीजिए और वो इलाका अपने जहन में लाइए जहां रामू ने सरपंच की मदद से सड़कें और दूसरे तामीराती काम करवाए थे। वो जगह शहरी बस्तियों के सरहदी इलाकों से बाहर थी और वहां से देही बस्ती शुरू होती है। इस तरह शहरी और देही बस्तियों के दरमियान का इलाका उबूरी इलाका कहलाता है। इस इलाके की जमीन के इस्तेमाल में शहरी और देही इलाके का मखलूत इस्तेमाल नजर आता है। इस इलाके में वक्त के साथ साथ देही इलाका बतदरीज शहरी इलाके में तब्दील होता नजर आता है और इससे मरकजी शहर के पास मुजाफात बनते हैं। मसलन मुंबई शहर के आसपास बसे हुए इलाके मुजाफात कहलाते हैं, जिनमें बांद्रा, भांडुप, मलाड, कुर्ला वगैरह इलाकों का शुमार होता है। बच्चों, अब देखते हैं सबक का अगला हिस्सा, मंसूबाबंद शहर। 19वीं सदी के सनती इनकलाब के बाद दुनिया भर में बड़े पैमाने पर शहरकारी का अमल शुरू हुआ, लेकिन शहरकारी का ये अमल मंसूबाबंद न होने की वजह से शहर बेकायदा तौर पर बढ़ते चले गए। रोजगार के मौके दस्तयाब होने की वजह से बड़े पैमाने पर आबादी शहरों की तरफ नकले मकानी करती है, जिसकी वजह से शहरी इलाकों में जगह की दस्तयाबी हमेशा एक मसला बनी रहती है। शहरों में जमीन के इस्तेमाल पर बड़े पैमाने पर तनव्वुर दिखाई देता है। महदूद जमीन और उसके इस्तेमाल में पाए जाने वाले तनव्वुर के अलावा शहर के रोज अफजू बढ़ते जाने से मुताल्लिक मुस्तकबिल के पेश नजर मंसूबाबंद शहर बसाने के बारे में गौर खौज किया जाने लगा। शहरों के बसने से कबल ही शहरी जमीन के मुनासिब इस्तेमाल के बारे में मंसूबाबंद खाका तैयार करके उसके मुताबिक शहरों की तरक्की की जाने लगी। सिंगापुर, जुनूबी कोरिया में सिवल, स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका या यूएसए में वॉशिंगटन डीसी, ब्राजील में ब्राजीलिया और भारत में चंडीगढ़ और भुवनेश्वर मंसूबाबंद शहर की मिसालें हैं। ये दो पाई चार्ट या दायरवी तरसीम आपके सामने है। एक है सन 2011 में भारत की जमीन के इस्तेमाल का दायरवी खाका और दूसरा है सन 2011 में जापान की जमीन के इस्तेमाल का दायरवी खाका। दोनों खाकों का मवाजना करने पर पता चलता है कि दोनों मुल्कों में जमीन के इस्तेमाल का तनासुब मुख्तलिफ है। सन 2011 में भारत में काबिले काश्त या ज़रई जमीन 52.8%, जबकि जापान में सिर्फ 11.7% जमीन ही काश्तकारी के काबिल थी। भारत में ज़ेरे जंगलात इलाका 23.1% था, जबकि जापान में यह इलाका 68.5% पर मुश्तमिल था। और इसी तरह भारत में 3.5% जमीन बतौर चरागाह इस्तेमाल किया जाता था, जबकि जापान में चरागाह के लिए ना के बराबर जमीन थी। इस तरह ये बात समझ में आती है कि मुख्तलिफ मुल्कों में जमीन के इस्तेमाल का तनासुब मुख्तलिफ होता है। किसी मुल्क के जमीन के इस्तेमाल के मुताले से उस मुल्क की तरक्की की सतह का पता चलता है। बच्चों, अब पढ़ते हैं जमीन की मिल्कियत और हक़े मिल्कियत के बारे में। अब तक हमने देखा कि जमीन का इस्तेमाल किन मकासिद के तहत किया जाता है। जमीन जाती या सरकारी मिल्कियत की हो सकती है। इस ताल्लुक से हुकूमत के महकमे महसूल में इंदिराज किया जाता है। इंदिराज की गई जमीन के मुतालिक तमाम तर मालूमात महकमे महसूल के 7/12 की नकल नामी दस्तावेज में देखी जा सकती है। गांव का नमूना नंबर 7 और गांव का नमूना नंबर 12 मिलकर 7/12 की नकल तैयार होती है। इस वजह से उसे 7/12 की नकल कहते हैं।
زمین اور محکمہ محصول کے بہتر انتظام کے لیے ہر گاؤں کے تلاٹھی کے پاس یہ گاؤں نمونہ ہوتا ہے۔ 7/12 کی نقل گویا زمین کا ایک قسم کا آئینہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے دیکھ کر عملی طور پر زمین تک نہ جاتے ہوئے زمین کے متعلق تمام تر اندازہ اور معلومات بیٹھے بیٹھے حاصل ہو جاتی ہے۔ محکمہ محصول کے دفتر کے ایک رجسٹر میں ملکیتی حق، زمین پر لیا گیا قرض، کھیت زمین کی منتقلی، زیر کاشت فصل کا علاقہ وغیرہ کا اندراج ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 7/12 کی نقل کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ اگر دستاویز پر بھوگ وٹادار درجہ 1 لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے یہ زمین پشت در پشت چلی آ رہی ہے اور خاندان کی ملکیت ہے۔ لیکن اگر بھوگ وٹادار درجہ 2 لکھا ہو تو اس کا مطلب حکومت نے کم زمین رکھنے والوں یا بے زمین لوگوں کو دی گئی زمین، جسے ضلع کلیکٹر کی اجازت کی شرط پر بیچا، کرائے پر، رہن یا عطیے کی صورت میں دیا جا سکتا ہے۔ اس کے نیچے آکار میں زمین پر لگائے گئے ٹیکس کا اندراج روپے اور پیسے کی شکل میں ہوتا ہے۔ دیگر حق میں ملکیت کے دیگر حقداروں کا نام ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین پر لیا گیا قرض ادا کیا گیا ہے یا نہیں، یہ بھی 7/12 کی نقل کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی دیہی زمین کی دستاویز۔ اسی طرح شہری زمین یا غیر زرعی زمین کی ملکیت کا بھی اندراج ملکیت نامے میں کیا جاتا ہے۔ حق ملکیت اور زمین کا رقبہ بتانے والے دستاویز شہری زمین کی پیمائش کرنے والے ادارے سٹی سروے آفس سے ملتے ہیں۔ اس میں سٹی سروے کا نمبر شمار، آخری پلاٹ کا نمبر شمار، ٹیکس کی رقم، ملکیت کا رقبہ، حسب معمول حق وغیرہ کا اندراج ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمارا سبق زمین کا مصرف مکمل ہوا۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔